السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة SVA ماروك. ونكملوا دابا لو كور ديال لي بروتيين. قبل ما نكمل في الكور بغيت نعتذر لان هاد لابارتي هادي لي ستريكتومون تيوريك وما عنديش كيفاش نشرحها مزيان، يعني ما عنديش دي زيلوستراسيون ولا شي حاجه. دوكو في الاخر ان شاء الله ديال هاد لي فيديو هادو غادي نخلي لكم ان كور لي كونفيرسيون بي دي اف ويكون فيه التصاور وداكشي واضح مزيان باش تفهموا هاد لي نوسيون تيوريك. دابا انا غنحاول نختصر لكم لي ديفينيسيون داكشي ونحطوهم ان شاء الله سو فورم ديال هاد لي فيديو. كنا درنا لانتروداكسيون على لي بروتيين ودابا غندوزو لا ستركتور دي بروتيين. دونك بالنسبه لي بروتيين قلنا هما des chaînes polypeptidiques, on a des chaînes constituées de plusieurs acides aminés. Donc بالنسبة لا structure ديالهم كنديستانغيو 4 لي تيب دو structure. كاينه لا structure primaire, لا structure secondaire, tertiaire et quaternaire اللي غنتعرفوا عليهم ان شاء الله في هاد الفيديو. بالنسبة لا structure primaire, c'est la séquence des acides aminés qui sont réunis entre eux, par des liaisons peptidiques, disons par des liaisons covalentes. Par des liaisons peptidiques covalentes. Dans un ordre bien déterminé. Donc la structure primaire هي la chaîne ديال les acides aminés في un ordre déterminé. يعني إلا بدلنا l'ordre ديال les acides aminés غادي يتبدل la protéine. Il commence du côté بحال les peptides du côté N-terminal vers le côté C-terminal. هذه هي الستركتور بريمير بحال اللي تقول هي البيبتيد. دونك بالنسبه لا ستركتور سكوندير لا ديفيرونس ما بين لا ستركتور بريمير و سكوندير سي كو لا ستركتور سكوندير بحال اللي تقول هي لا ستركتور بريمير كتلوى على راسها كي سو ريبلي avec établissement de deux liaisons hydrogène entre le CO d'un acide aminé et le NH d'un autre acide aminé. Donc la structure secondaire هي la structure primaire ملوية على بعضياتها وفيها دي liaisons hydrogène qui stabilise هاد la structure هادي qui est très loin du premier à des intervalles réguliers. Donc les liaisons hydrogènes qui تكونوا ما بين un acide aminé, ما بين le CO d'un acide aminé et le NH d'un autre acide aminé, des intervalles réguliers. وهنا نديستانغيو des types ديال les structures secondaires. Que le premier type هي la structure hélicoïdale nommée l'hélice alpha. Donc la chaîne peptidique est enroulée en hélice. La couleur hélice بحال une spire. Les chaînes latérales sont dirigées. Donc les chaînes latérales sont dirigées vers l'extérieur de l'hélice. دونك كيفاش غادي نخلي لكم ان شيما ديال هاد لا ستركتور هيليكويدال باش تشوفوا كيفاش زعما الشرح ديال هادشي اللي كنكتب في لي ديفينيسيون. Les ponts hydrogènes sont orientés parallèlement à l'axe de l'hélice. Donc parallèlement à l'axe de l'hélice. L'axe de l'hélice est séparé par
3 acides aminés. Donc les liaisons hydrogènes qui chaque 3 acides aminés qui connaît un pont hydrogène, une liaison hydrogène. Les propriétés de la structure c'est que le tour d'hélice c'est 3,6 acides aminés qui connaît une liaison hydrogène entre chaque 3 acides aminés. Le pas, la longueur de le pas c'est 0,54 nanomètres. هادشي نورمالمون ما كيتحفظش مي على حسب لي بروف. كاين لي بروف اللي كيقدروا يحطوا بحال هاد لي كيسيون في الكور، كاينين اللي ما كيركزوش على هادشي وكيحطوا غير دي زيكزيرسيس. مي نورمالمون هادشي راه ما كيتحفظش. على ليبوك حنا ملي دوزت الاس 3 ما كناش هادشي كاع ما سولونا عليه. La liaison hydrogène se fait entre le CO du résidu I, noté I, la N, et avec le résidu U plus 3, plutôt U plus 4. Donc كيكون بحال إلا كان مثلا يعني هاد الشرح ديال هادي يعني مثلا la liaison hydrogène كتكون ما بين l'acide aminé par exemple 3 et l'acide aminé 7 يعني كيبقاو بيناتهم 3 acide aminé عاد كتيطابلا la liaison hydrogène يعني ما بين par exemple نشرح هنايا عندنا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 مثلا عندنا واحد لا بروتين هكا. دونك لا ليزون هيدروجين في هاد الحاله منين تكون دابا تكون مع هاد ما بين هاد لاسيد اميني وينقصوا 1 2 3 4. دونك هنايا غادي يطلع واحد لا ليزون هيدروجين. هذا هو الشرح ديال هذيك ديال هاد لافراز هادي. ou aussi l'hélice est droite dans le sens des aiguilles du montre, c'est-à-dire l'hélice il avance بحال هكا في لو سونس دي زيغوي دو مونطر بحال هكا. وما كيكون هاد لا فورم هادي كتكون إليكويدال. كاين لا دوزيام فورم سي ستركتور en feuillet plissé bêta ou bien le feuillet bêta. هاد لو تيب هذا les liaisons hydrogènes aussi se font entre le CO d'un acide aminé, d'une chaîne peptidique, et le NH d'un acide aminé situé sur une autre chaîne peptidique. هنايا في هاد الحالة يعني ماشي في la même chaîne mais في une autre chaîne. Donc autre chaîne peptidique. يعني بحال اللي كيكون عندنا deux chaînes ou les liaisons qui يكونوا ما بيناتهم. Deux chaînes séparées qui يكونوا les liaisons بيناتهم. Les plans de liaison successifs sont disposés en zigzag. حتى هاد لا ستركتور غنخلي لكم التصويره ديالها باش تعرفوا كيفاش داير هاد لو زيغزاغ هذا. font ils sont disposés en zigzag et font des angles voisins de 180. Des angles voisins de 160 degrés. هادو des notions théoriques تفهموهم اكثر الا كان شي كور bien illustré. الحاجة الثالثة c'est que هاد les échelles latérales sont répartis alternativement de part et d'autre du plan. Alternativement de part et d'autre du plan. Les propriétés de le type هذا c'est que le pas, la longueur du pas c'est 0,66
nanomètres. Et on peut trouver des brins dits parallèles et des brins antiparallèles. هاد لي بران باراليل اي اونتي باراليل تما غنخلي لكم التصاور ديالهم في لا فيديو باش تعرفوا شنو المقصود بهم. كاين لوطر تيب سي لو ريبليمون بيتاتور. هاد لا ستركتور elle est un peu spéciale. Comment dirais-je, il correspond au coin de repliement de la chaîne sur elle-même. يعني la chaîne peptidique هي كتربلي على راسها sur elle-même. C'est un court segment peptidique qui mesure de 2 à 4 résidus. Et on a une ou deux liaisons hydrogènes se forment entre l'acide aminé, donc le premier acide aminé et le dernier acide aminé du code. Et la structure qui fait par exemple un acide aminé كيكون هنا établissement ديال liaison hydrogène في الطرف ديال لاشين بيبتيديك كيعطينا هاد الغوبليمون هذا. هادي جوست سيو ليزون هيدروجين كيكون قادر يكون غير ما بين 3 اسيد اميني ما بين 2 اسيد اميني يقدر بارفوا غير ان سول اسيد اميني بحال هكا ديال البرولين حيت لا ستركتور ديالو سبيسيال ملي كيجي في الطرف كيبان بحال شي غوبليمون ديال لا بروتين. Donc قلنا c'est un ou deux acides aminés ou deux liaisons hydrogènes se forment entre le premier et le dernier résidu du coude. Le premier et le dernier résidu du coude. كما قلت comme on remarque la configuration de la proline est telle qu'elle provoque et telle qu'elle يعني بوحدها provoque un changement de direction et peut donc être presque à elle seule un coude. يعني نقدر نعتبرها هي بوحدها un coude. وفي الفيديو الجاي نشوفوا لا ستركتور تيرسيير و كواترنير.